Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from English Education from University of Muhammadiyah Semarang that will be delivered about explanation in lesson English Indonesian interpreting. That our topic today will be the good things about strategies to understand and identify the main idea in our presentation. So before we start our presentation today, I will lead to begin with basmalah and pray together. Pray begin. Enough. Okay, thank you. I will introduce about who are in this group. The first one is there is Nadia Hansarolima, it's me, and the second one is Indra Setiawati, and the third one is Ade Kisna Mulia. So for the first point and the second point will be delivered by Ade Kisna Mulia. The time is yours. Thank you for Nadia to present the presentation about strategies to understand the oral presentation. First, take a note. When you present in the seminar in oral presentation, you must take a note. It means to understand. Kamu harus mencatat inti-inti yang akan disampaikan oleh presenter. Kamu harus mempunyai catatan-catatan kecil untuk memudahkan kamu memahami apa yang akan disampaikan oleh presenter tersebut. Terus record. Jika kamu malas untuk menulis atau mendengarkan, kamu bisa merekam itu sendiri agar entar saat kamu di rumah kamu bisa understand the oral presentation itu sendiri. Memahaminya di rumah dengan menonton kembali rekaman seminar atau apapun itu yang untuk memudahkan kamu memahaminya. Terus giving a question, jika saat presenter memberikan sebuah penjelasan terus kamu tidak memahami apa maksud dari tujuan apa itu yang disampaikan, kamu bisa menanyakannya kembali kepada presenter agar kamu dapat dengan mudah memahaminya. Terus listening. Saat kamu mendengarkan seminar like oral presentation itu sendiri, kamu harus mendengarkan dengan baik agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter. Terus fokus. Saat mendengarkan, berarti kamu harus fokus agar tidak ketinggalan informasi tersebut. Dan inilah 5 strategi yang kami sampaikan untuk memahami sebuah oral presentation saat kamu menghadiri sebuah seminar ataupun lainnya gitu. Next slide. Okay, identify the main idea in oral presentation. What is main idea? It is the main point the writer is trying to get across in the text, the most important idea in the paragraph. Sometimes the author states the main idea in the beginning, middle, or end of the paragraph. And third, the main idea of a paragraph may be also known as the topic sentence. Jadi untuk memahami sebuah sebelumnya Mbak Indra. Okay, wait. Okay, sorry. Ya, stop. Is the main point the writer. Jadi kita itu saat presenter menjelaskan presentasinya, kita tidak lupa mencatat. Nah, biasanya juga presenter itu menyampaikan ide pokoknya itu di awal, di kalimat-kalimat awal, atau di tengah, atau di akhir paragraf, seperti itu. Saat kita juga harus memahami topik sentence yang akan dibahas itu apa, gitu, agar memudahkan kita memahami yang disampaikan presenter di oral presentation tersebut, seperti itu. Oke, next. It is time to your nap.
Please make you. Yes, sorry, I still unmute my microphone. So the next one, this is my turn. So I will explain about identify the main idea in our presentation. In our presentation, we know that we need to give the presentation in oral ways, or we can face to face on the audience exactly. So there's the step or the ways to know about the main idea in our presentation itself. So the step one is identify the topic. Identify the topic itself. We need to know about the topic that presenter give to the audience, what they talking about and what they give to you turns that you can get the topic in the first thing the presenter told to you all. It's about the topic. Step two is identify what the author is saying about the topic. It's related with the step one that for let's I try to use Indonesian. So jadi di step pertama ini kita mengidentify topik pertama itu saat pembicara sudah memberikan penjabaran yang apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka utarakan ke kita atau ke audiens. Itu topik. Sedangkan keseluruhan jika kita ingin mengetahui topik itu sendiri, topik bisa kita temukan saat judul yang dipaparkan oleh pembicara. Itu mungkin ada beberapa titik yang menggelitik atau beberapa titik yang menyegol apa topik yang akan dibahas. Untuk kedua, saat mengidentify topik, kita juga harus attention. Attention di sini kita tidak serta-merta untuk melihat apa yang dikatakan. Terkadang our presentation give the what is it about the explanation in jadi serta-merta terkadang tidak harus sesuai teks yang mereka paparkan, tapi kita bisa menemukan topik itu dari apa yang dikatakan oleh the author atau penerang pembicara itu sendiri. So the third step, there is identify details that support or explain the main idea. Jadi terkadang kita juga harus give attention in presenter explanation that what we want to saying about their topic to us. It's mean we can get the main idea in this topic that have you turns from the presenter to us or to the audience. Thank you. This is my turn. So the next one, the turn will be delivered by Indra Setiawati. Okay, thank you, Nadine. Yeah, the next is keys to identify main idea. The first one is a speaker might signal a main idea through discourse makers. There are certain phrases that tell you a main idea is coming. There are some explanations. The important thing here is the purpose of the remake is this afternoon, I would like to explain a focus on. Nah, jadi salah satu kunci untuk mengetahui di mana sih main idea itu ada, biasanya cara itu menyampaikan pentingnya materi ini adalah atau pentingnya seminar ini adalah. Nah, itu bisa menjadi salah satu kunci untuk audiens mengidentify main idea dari yang disampaikan oleh pembicara tersebut. And then the second one is repetition, or how many times a word or phrase is repeated. If something is repeated several times, it suggests important. Nah, jadi ketika ada frasa atau kalimat yang diucapkan secara berulang-ulang, itu bisa jadi
salah satu main idea dari materi yang disampaikan oleh pembicara. Jadi sebagai audiens we should harus teliti dengan itu. And then pace is the speed of speech. An important point or small details are usually spoken more quickly. Important points such as main idea are usually spoken more slowly and clearly. Jadi biasanya speaker itu akan skip atau melewati poin-poin yang tidak terlalu penting, tetapi ketika pada poin-poin penting itu biasanya pembicara akan menyampaikannya dengan jelas, juga dengan tempo waktu yang lebih lambat dengan tujuan audiens memahami. Nah, di sini juga bisa menjadi salah satu kunci untuk kita mengetahui di mana sih main idea atau hal-hal apa yang hal penting apa yang disampaikan oleh pembicara, bisa kita telaah dari speed of speech-nya. And then the last is a speaker's visual aids such as outline, list, or drawings often provide obvious clues to a speaker's main point. Their visual aids should be taken advantage of. Jadi biasanya pada main idea itu bisa kita lihat pada outline atau gambar atau bagan dari yang si pembicara sampaikan. Jadi kita bisa lihat di situ dan kita bisa tulis di notes yang sudah kita siapkan tadi. Oke, I think that's all. Okay, Miss Indra, have you done to deliver what you want? Yes, of course. Okay, maybe I will give the for this material about English Indonesia interpreting that we can get for these things, that our presentation itself we can get for the main idea that we know for the audience who want to get the main idea in our presentation itself. But we need to don't forget to don't ignore the things that common presentation mistake or avoiding common pitfalls in your presentation. We may give the headlines that for us, the author or the presenter, not only give we may give the presentation is clearly and fluently. It means we can give the good presenter presenting, and the audience can get the main idea easily. It's for me the conclusion, and for the audience who want to get the main idea is clearly and exactly and easily, you can get the main idea in our presentation itself, to not ignoring what presenter presenting about their presentation, and we need to give attention to what we want to get the topic from the authors. So thank you. This from the third group for the material English Indonesia interpreting. So thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.